Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat wari minggu man banta krina. Iba situasi genduari ema pandemi COVID-19 enda, emaka kita erbahan kebaktian minggu ibas rumah ta masing-masing dengar. Jana rungun gereja pe erbahan kebaktian live streaming ataupun online 2 kali sada bulan. Emakap minggu si pertama ras minggu si peempatkan. Tambah siepe tetap si bahan stand silinta puja bunta masing-masing. Rikut peras memonta gelah si oge. Kata penaruh, kekelengeni Tuhan, minggu enda igelari minggu perawatan inventaris gereja. Peralatan rumah pertoton, ema alat-alat di bata, guna mempersingeti kita karena keleng Athena. Sekaligus alat sinampati kita, ibas membangun kinyir sadanta. Sekaligus jadi alata, guna naksikan keleng ate di bata. Si jadi renungan ibas kebatin enda, emakap enggong kita jaga kebadian kerina perlengkapan ibas rumah pertoton. Subuh ibas kebatin, bagepe kencadung kebatin. Guna sie, mari dage si pesika pusuta ngadap mandi bata. Gelah kita iperlengkapina, alu kepentaran jagai peralatan rumah pertoton. Siangkatkan puji-pujian mantuhan, rende kita ibas kitab dendenta nomor 320 siwa ayat sada.
Mari si benakan kebak tinenda i benakan ibas gelar di bata Bapa si metunggung dat pujin ibas gelar Yesus Kristus si ngena nandangi kalak si pebadiakan rumah pertoton ras ibas gelar kesasi badia ras kam krina si erlebuh kempak ia perkuah hati ras dame ibas di bata Bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesasi badia ras kam krina gelah. Amin. Perbahanan ras sura-sura di bata dege iteruskan kami membangun tembok enda janah lanai dekasa ngodung setengah hasa ganjangna sebab ergiah-giah ukur bangsa erdahin. Nehemia 4 ayat 6. Repalaskan kata di bata enda si puji ia aluras ngendeken kitab denden GBKP nomor 306 ayat sada ras 2 okam tinepa di bata. Di bata si mada kuasa pujilah haleluya haleluya matahari arsinar sah krina terida merandal rasa lalak puji Tuhan haleluya haleluya haleluya. Dahar warina si salam sora perkasa teralang haleluya haleluya berdiri embun meganjang iembus angin siluman rasa lalap puji Tuhan haleluya haleluya haleluya. Seh kita ngoge kata di bata bagin si pemena si ibuat ibas Yohanes 2 ayat 10 telu seh 10 pitu bagenda kata Tuhan Yesus bengket ku rumah pertoton kalak Yahudi kencawari raya Paskah kalak Yahudi ngondeher lawes Yesus ku Jerusalem ibas rumah pertoton ida petina kalak erbinaga lembu biri-biri ras ndrapati litpe ije kalak kundul si dahinna nukari duit Yesus serbahan cambuk si idan dan ibas nalinari alue iligasina gelah darat asu-asu nekrina ibas rumah pertoton nari subuk lembu biri-biri itunggaling kena meja-meja kalak sinukari duit seh maka merap witna ekrina man kalak sirbinagan rapati nina Yesus angkat darat barang-barang due olah bahan rumah bapangku jadi ingan erbinaga perbaan sie ingat ajar-ajar makali tersurat ibas pustaka si badia o di bata kelengateku nandangi rumahnu ngutkut desken api jeda sehna ketuahan kalak si megikan kata di bata dengan si make kencai ibas geluhna si tep-tep wari
Haleluya. Ope sibegikan kata di bata, mari ras kita toto. Di bata Bapa kami, bas Tuhan Yesus penebus kami, katakan kami bujur man bandu, bas wari minggu si badia endape, banci kami pulung, sekalipe bas rumah kami, Bapa nande ras anak-anak kami, cenari kami muji gelarndu, cenari kami megiken katandu, ertoto man bandu, dege kesahdu si badia, reh ku tengah-tengah kami, ngajari kami, ngangkai katandu, gelah katandu jadi gegeh kami, tupung kriahan pengasup kami ngatakan bujur, sekali pelit perbeben ras kesusahan, tetap kami renalem man bandu, katandu tahan rasa lalap dengan rekuasa man kalak singgit ngukurisa suari ras berngi, ngeranalah kam Tuhan, kami anak-anak du megiken katandu, ibas gelar Tuhan Yesus, kami reher toto man bandu. Amin. Kata di bata sehken man bata ibas minggu pemena bulan Agustus seda, ibuat ibas 2 Kronika, ibenakan ayat sada sehkari ku ayat 10:4, 2 Kronika 24 ayat sada seh ku 10:4. Begenda nina, Joas Raja Juda. Joas jadi Raja Juda sanga umurna 7 tahun. Jenari merentah i Jerusalem dekahna 40 tahun. Dan dena gelarna Sibia, asalna ikuta Bersebanari. Ilakoken Joas suera sigena ate Tuhan kidekah Imam Joyada ngeluh denga. Ipilih Joyada 2 kemerahan naman Joas. Janah ipupusna piga-piga anak dilaki ras diberu. Landekahsa kenca Joas jadi raja, iputus kena pekena rumah pertoton. Isuruhna imam-imam ras kalak Lewi lawes ku kuta-kuta Juda pepulung duit guna pekena rumah pertotone bas tahun ku tahun. Ikata kena maka pedas idahiken, tapi i pelawun-lawun kalak Lewi. Makai lebuhna Joyada pemimpin kalak jenari nina engkai maka la ituntutndu kalak Lewi pepulung pajak ibas rakyat Juda ras Jerusalem nari. Sueras si tetapkan Musa suruh-suruhan Tuhane guna nampati kemah perjumpaan pengikut Atalia diberusi jahat nggon cedakan rumah pertoton janah enggo ibuatna barang-barang si badia silit ije guna ipake ibas ersembah manbal. Makai suruh raja kalak Lewi erbahan peti guna ingan pepulung duit ras nama kenca ibas pintu gerbang rumah pertoton. Imomo kena ku belang-belang Jerusalem ras Juda
gelah kerina kalak mereka mantuhan pajak si ituntut Musa suruh-suruhan di batae si sangtang nanai i tetap kena i pepulung i tanah mesawang megi sienda meriah hukur bangsa ras pemimpin-pemimpinna maka ibabana pajakna jenari tamakena kubas peti tiap wari peti yendesken kalak lewi man pegawai istana sir tugas guna si kecap peti ngodum duit i pedarat sekretaris istana rasi mewakili imam simbelin jenari ulih kena peti kubas inganna alu bage melala duit i pepulung duit berikan Raja Ras Joyada man kalak sir tanggung jawab penghuli rumah pertotone jenari upahi kalak enda tukang batu tukang kayu ras tukang besi lako penghulisa kerina sir dahine tutus maka rumah pertotone ngoka mulihkan bali ibahanna ras tang-tang nandube janah paguhna pe bageka kencang godung rumah pertotone penghuli emas ras pirak si iba ibreken man Raja Ras Joyada emas ras pirak si iba i pergunakan rebahan baskom ras rebahan alat-alat si deban guna rumah pertotone jenda sehna perpulungan si Muhammad si kelengi Tuhan salam sehat salam jua-jua man banta kerina senina ras turang siteh rikut ras pengalaman tapi rumah tapi harus sirawat si pekena si pejile tapi bancika si bandingkan kubas kulan taenda si jaga kesehatan si rawat gelah tetap rapi mejile ganteng merimka sehat janah tentu biaya nala kabo sitik bagi kape kini tekenta harus kang si jaga si rawat perlu ipekena moge pustaka si badia ertoto muji Tuhan ersaksi persadakan diri ras temanta bagepe melayani entah berdiakodi krina banci katakan sebagai ngerawat kini tekendai tentu bagai kampe kita memperdiatekan rumah pertoton gedung gereja bangunan fisikna ras perlengkapan kerina harus irawat dengan ipekena alu mehuli temanta pekena-kena rumah pertoton gelah seh kubas tema enda ibabai kita ku telu bagin kata di batas si jadi pengogenta baik ibas invokasio ogen ras bahat khotbah ibas invokasio Nehemia 4 ayat 6 ijai singetkan ibas perencanaan guna majekkan tembok kota Jerusalem lid idah kita je ari hirsada ukur meriah singet kendai giah ras ikatakan na krina muat bagin dagai teruskan kami dungi tembok enda janah lanain dekasang godung setengah asa ganjangna sabab bergiah-giah ukur bangsa erdahin meriah ukur krina muat bagin semangat ia maka sih kubas tujuh nenda tentulah bancilang terang lebih penjelasanna kaikin perluna tembok
kota enda guna menjaga keamanan dirina, deharana, ras anak-anakna. Bagai pentingna idah sinterem maka tentu tanggung jawab ka ia kerina ngelakukan ca nuhi rencana enda maka dalam waktu 52 hari selesai tembok kota Yerusalem. Banci neuheun Nehemia 6 ayat 5. Enda bagian si pemenda si pedua kan ogendai Yohanes 2 ayat 10 pitu. Yesus peduli kal nandangi rumah pertoton. Singet kena rumah pertotone rumah bapangku. Bakala bancilai jaga kebersihan, ketertiban, ras kebadianna. Yesus bengket ku kota Yerusalem dengan terus ya ke rumah pertoton ida petina ije kala erbinaga lembu biri-biri ras nderapati lit kameja-meja ingan nukari duit si jadi persembahan laka lako mata duit si deban selain mata duit singgo tentukan imam. Banci si bayangkan uga riuhna gejek melket rontang mbau kalak kujah kuje redalin-dalin disken balinge ras pajaah enggo rumah pertoton terlebih pe ingan rebinaga enda situhuna salah sada kesain enda biasa isikapkan guna bangsa-bangsa sideban silenga agama Yahudi simpatisen je situhuna inganna tapi kita kan enggo ipake guna rebinaga maka bangsa-bangsa sideban lanai lit tempatna ibas rumah pertoton. Eda situhuna si bagus kalidah Yesus maka bagai ia rawana ipiuhna nali gerana kerina lembu biri-biri ras nderapatindai meja-meja tunggaling kena ras kalak sinukari duit pelausna. Enda midah kita uga Yesus erdiate nandangi rumah pertoton soal ketertiban, soal kebersihan, soal kebadian, kesucian. Rumah pertotone rumah bapangku dina Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peduli nandangi rumah pertoton. Bagin si petelukan henda Raja Joas si umurna 7 tahun goyangkat jadi raja dekah naya jadi raja lit 40 tahun selama ia masih anak tanggung lah si katakan ia tadi ngeras bibina dehara Imam Simbelin nandena sebia ni nandade i bersebanari ia belin-belin i rumah Imam Simbelin sekali pe ia raja lalu bagai situhuna Imam Menda membentuk karakter Joasuh yang geluh benar i lebih-lebih dibata dengan patuh ngikutkan hukum Tuhan dengan beribadah man dibata jadi catatan ibas ia belin-belin i rumah Imam Simbelin Yoada kaikin silakukan Joas
ia punya strategi situ huna. Awalnya kutipna pajak, suruhna kalak Lewi, kukuta-kuta. Tapi pengalaman naka mbuesa pintu maka bue lar turi-turin, bahkan lindai singata kenca salah gunakan banaka bangun tempat nembah-nembah di bata sideban bal senaj pas pajak nari, padahal hendak harusna penghuli rumah pertoton di Jerusalem. Maka strategi si peduakan hadiah dai gagal. Maka ban Joas enda ka usahana, ban peti janah enda itamakan bas rumah pertoton. Maka isosialisasikan gelah setiap kalak sir sembah ku rumah pertoton berkena dalam tanda petik pajak. Disken persembahan lain kari persembahan tentu litka peti ripen enda semacam pajak ningen tentulah kabo ditentukan belin kitikna, tapi riah ukur krida sir sembah kuje meriah ukurna guna nama kenca kubas peti endandai. Maka tiap hari ibuka ras ngodum peti ndai. Dilo sekretaris istana ras imam simbelin kirasa pulung sen. Maka dilo tukang breken bana lah ia pekena rumah pertotonenda iba persembahan pajak dai enda labo isia-siakan, tapi ibrekan man raja jenari raja toleng kelola satu kur kena ku ugas-ugas rumah pertotonenda ikatakan nandai baskom alat-alat sideban guna rumah pertotonenda. Jadi engkai maka bagenda banci berhasil terbuka transparan, ikira tiap hari jelas penggunaan duit enda, janahlah lit sisa ibarangkan sebab posna guna syekin. Endam telu bagin situ huna kata di bata si menopang kita kubas tema enda pekena-kena rumah pertoton. Enda seken man banta rumah pertoton bagi kalak Yahudi melambang kehadiran di bata di tengah-tengahna. Ndai katakan Yesus, rumah pertotone rumah bapangku. Bagaimana tentu gereja genduari man banta ingan nertoto, ingan nersembah, ingan muji di bata, ingan hadir di bata. Gereja lambang kehadiran kelengate di bata man banta ras man masyarakat sekitar. Maka gereja enda kala Kristene desken rumah idatas uruk, desken sira ras terang dunia enda. Amin gia siakini labo ije ngenca Tuhan banci hadir ibas gereja enda. Termasuk ngedah kam i rumah tapi genduari Tuhan hadir. Tuhan cidahkan kelengatena ibas rumah ta. Maka perlukang kita rukur di rumah ta ingan kehadiran di bata ugang pengalaman du kenca rumah ta kita
kebaktiin minggu sedekah henda bagi rumah pertotone kange kap dula kal gia persis tapi mirip-mirip lah gia rumah ta desken rumah pertoton sikuti kebaktiin dengan lang dah kam ca si pake online YouTube enda macam-macam kam lit kang de barumah na banaka bagi ranjang ingan medempe bagi nggo putar ibadah ningen buat bantal dai ni naka iher na tayang kakap du beribadah malah ne pase hadir di bata ruh di bata ku jabuntai maka pekena-kena kalah beribadah kita ulaka kita jer gonje-gonje terdas terdengaka sikaplah ban adi perlu tulis bas pintune sedang beribadah ningen gelah ruh kape kari tamu tekna hadir di bata lah saja gereja tapi pe ibas rumah ta maka pekena-kena ibas saat pandemik COVID-19 enda dengar rumah ta kita rumah ta desken rumah pertoton CP di bata hadir si pepayo gereja anta mari si perdiateken fisik gereja anta apa isi perlu diperbaiki pekenalah halu mahuli rasa tanggung jawab bagi Nehemia ndai si tuhu pekenandungi tembok kota Jerusalem beda siti ya adi Nehemia ndai tembok kota Jerusalem adi Joas ndai rumah pertoton kin tapi sama-sama penting guna jaga keselamatan umat ngenda kerina ikutlah kerina kita perpulungan usaha pekena-kena gereja anta subuk arah pertoton dukungan dana termasuk daya tenaga si beluh ertukang ras macam-macam si banci si topang permata umpamana banci iya ugar bahanca indah interior rumah pertotone kamuria umpamana uga lakin pepayon dula kamela nginen gereja anta budi luhurenda pot na pe plastik harga 5.000 penggo kade ba sompel uga kadi banci kamdu tersada kita nukur pot na si mejile tapi seragam mula ka warna-warni kal elaneka kari mejile bagai kira-kira si dukung mamre umpamana paidah ndu si man pekena gereja ta membait suci si harus irawat kebersihanna kebadianna pe perlu jaga bagi silakokan Yesus ndai alu tu tanggung jawab ibas jaga ras pekena-kena kebersihan gereja anta ketenangan na tenangkin kita lanai kari kumat entah nggo terkendali jumpa vaksin ras tambar si mujarab virus corona enda tentu mulihikang kita gereja krina pulung tapi untuk sementara bagendam rumah kita masing-masing gereja labo saja gedungna tapi jelmana si ibas umat perawatan inventaris senda banci erdalin alum huli dekune pribadi silit ibas gereja sendiri nggo ngerawat kini tekena endandai joas engkai kamdu maka begegeh kalau ukurna membangun rumah pertoton rekiteken karakterna erlajar ndai ras imam simbelin kini tekena nggo keke nggo turah sinjemba iya
Maka kita pe adia teta pekena-kena gereja enda laban cilang palasnar kemalangan mantuhan erkini teken paguh. Enda idah kita Raja Joas, ia sekala si benar ilebe-lebe Tuhan. Ia terbeban guna penghuli rumah pertoton, ras kerjasama ras Imam Johada, ras kerina rakyat pe ikut buat bagin arah persembahan sukarela penghuli rumah pertoton enda. Bagaim perpulungan si Muhammad rekawitan ibas minggu sendah 2 Agustus 2020 enda, minggu perawatan inventaris gereja. Marilah kita menjaga kecibal gedung gereja antas kelinari, rekut perbendaharaan tah peralatanna bagi si terdaftar ibas inventaris gereja anta. Si momokan kita rusur ibas musyawarah ngawan nun jaidah dulanai je nungkun kam bagi tentu adi ceda lit berita cara nanggo ceda bagi peskalinari lingkungan gereja anta alu menghuli si pepayo suh maba keindahan keteduhan bagi tiap kala sirih beribadah, keindahan kebersihan ras keagungan salah sada wujud kelengateta ras keagungan taman di bata simbelin kelengate man banta. Amin. Toto kita bujur Tuhan ibas minggu perawatan inventaris gereja enda iingatkan kami guna kami pe banci muat bagin ngkelengi diri kami, ngkelengi perpulungan du, termasuk ngkelengi bangunan gereja kami. Gelah tuhu bersih badia ras tenang ingan kami sembah manbandu. Terpujilah kambas Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras kita ngakukan kini tekenta radukan kerina kalak Kristen bas ingan ras paksa idonienda ninta lagi ras aku tuk mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni aku tuk man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhanta si jadi arah kesasi badia tubuh idur sing udah nari si sokliamen tergelar si Maria sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus ipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematen petuari kenggo keke basi matenari nangkih ku surga perkundulara kemundi bata Bapa silar sibar kuasana jenari mia pagi ngeranakan singgeluh ras singgo mate aku tuk man kesasi badia janah lit sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan sirasa lalap. Amin. Genduari suh paksana ka kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di bata kata di bata si jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta Nina Mazmur 50 ayat 23 kalak si persembahkan pengatakan bujur ia nge si pehaga kap aku janah man kalak si perdalin nalar pandangan kucidahkan kesangapan ni di bata tupung sisihkan persembahan ta ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 343 ayat sada pasu-pasu bas Tuhan nari. Pasu-pasu bas Tuhan nari gejapkan kami tep-tep wari pas pasa-pasa geluh kami
tetap sing kawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergegeten di kami, punandalani wari-wari, sirena baskam Tuhan nari. Pasu-pasu dage o Tuhan, persembahan kami ananu, laboka perenda metunggu, persembahan singgo pepulu, ajari nupe kami galami, tetap ngasuh mereman Tuhan. Mari ras kita toto kerana persembahan ras doa sapat. Isikin kami makalit gegehibas kami lako mereman bandu Tuhan. Donenda ras isina kam kap simada, kelengatendu tangkas, berbagai simahuli, sehatan. Katakan kami bujur man bandu, sadabagin arah pemerendu, pepulung kami, enda mempersembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasu kam guna ipake gerejandu, pebelangkan berita simriah, peteguhi kini resadan kami, dalin kami ngeluh si keleng-kelengan si sampat-sampatan. Si tading bas kami, pasu-pasundu jadi kaya, erlipat ganda, guna pekena-kena kegeluhan kami, ngkelengi dunienda, ngkelengi teman kami. Begepe pemuliakan gelarndu. Retoto kami Tuhan, nandangi kerina kekelengan kami, si tetap ia bas perawatan berobat jalan, nande tudial, nande samutra, nande dewan, Bapak Nopa Ginting, pasu-pasu tambar pangan inemen, alu kuasa kelengatendu angkat kendu, si mesui ras pinakitna, pegegehia bas kini teken berendu semangat, guna ngelawan kerina kelemahan daging kulana, perukurna i pelimbaru indu gelah tetap ia semangat dengan dem kriahan, gejapna kelengatendu. Bagepe kekelengan kami, si piga-piga wari si lewat si lit ibas opname Dian PJJ Jerusalem, Nade Ebenius Tarigan Beruginting PJJ Philadelphia, Nade Dame Berubangun PJJ Bethlehem, P pasu-pasukam tambar pangan inemen, angkat kendu si mesui, angkat kendu pinakitna, gelah sehat menjuah-juah kekelengan kami enda. Pegegehi kami abas kini teken, perbebenen dalang kurangi semangat ras kini tekena. Begeper toto kami Tuhan, kam masu-masu kami, kesehatan kami, pegegehi kami bas kini teken, begepe pasu-pasu usaha ras pendahin kami, kam reken rezeki tole ku tengah-tengah jabu kami. Jenari kawalindu berkat mulih kami tiap-tiap wari, bentengi kami alu kuasa ras gegehdu, gelahlah tertular kami pinakit-pinakit KIP termasuk virus corona enda, sehat menjuah-juah, relaya syukur kami, meriah ukur kami. Begempe tetap totokan kami, gelah banci ilmuwan nemukan vaksin ras tambar virus enda, halu bagai sehat menjuah-juah kerina jelma bas dunia enda khususna pe tengah-tengah bangsa ras negara kami. Pasu-pasukan pimpinan negara kami, presiden, wakil presiden, rekut ras menteri-menteri nak kerina, gelah banci antur kena bangsa ras negara kami, sehat menjuah-juah kami, begepe banci
pendahin usaha kami bacika erdalan alu mehuli cenari para medis pe tole perlengkapi kami ya Tuhan, ibas ia dahikan pelayanan na la bacila cukup berat akapna, tapi bagem kam sing kawalia masu ia gelah tetap tutus sate dengan pelayanan si maksimal tetap sekena. Bapa sini surga, bagem idah dukap kami krina pulung ena bas jabu-jabu kami, retoto kami Pak Saenda di tengah-tengah jabu kami nari man bandu, ning kami retoto man bandu. Endam pertoton kami, sapaat kami ras-ras bagepe pribadi jabu-jabu kami. Begi kendu Tuhan, halo kendu pe persembahan kami, seken kami bas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari raska kita rende hibas kitab Dendenta nomor 278 sada telu 4 kudahi rumah persembahan. Tersada meanak nukrina, bas kini takkan tetap pagu. Bagen dia anak di bata, tetap nembaras muji kelardu. Bagikanlah kata di bata, engkap sinerangi geluta, jadikanlah wari-warinta, penembahan tak eman bana, ersada meanak dukrina, bas kini takkan tetap pagu. Bagen dia anak di bata, tetap nembaras muji gelarmu. Mahuli maakap di bata, si masih pulung ijenda, tetap mata delah ateta, bulung meriah bas rumana, ersada meanak nukrina, bas kini tekan tetap pagu. Bagen dia anak di bata, tetap nembaras muji gelarmu. Mari ras kita toto bagi ajari Tuhan Yesus ni tadagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndui pebadiamin, rehmin kini rajandu, selahmin pratendu ibas dunenda bagi ni surga, berikan min man kami na akan cukup baswari sendahenda, alemi min salah kami, bagi alemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami dur silat nari, sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. Mulihlah halu damai ras mujurah, aloken pasu-pasu idur di bata nari. Turang dengan senina, berkatlah kam, jadilah saksi di bata guna tetap ngasup
kam gunan jagai kelengi ras pekena-kena rumah pertoton. Alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada perkuah hate, singgo nenahkan kamu, ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Menjadikan kam serta tetap begegeh dengan paguh. Ia si mada kuasa serasa lalap, si masu kam. Amin. Perpulungan si Muhammad bagaimana kebatin minggu tak sendah ngobanci silakokan Tuhan si masu kita kerina bujur